डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि वो कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट का फोकस होते हैं या होने चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट का फोकस बॉडी पार्ट्स, बॉडी में जैसा मसल्स और बोन में हमें सबको पता है कि पूरी बॉडी बनी ही इन्हीं चीज़ों से है, तो बेसिकली हम पूरी बॉडी में कोई भी जॉइंट का, बोन का, कोई मसल का कोई प्रॉब्लम होता है तो डील करते हैं। लेकिन फोकस की बात की जाए तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि फोकस जो हमें होना चाहिए ना, वो हर बंदे के ऑक्यूपेशन पे, उसकी लाइफस्टाइल, उसकी हैबिट्स, उस पर डिपेंड करता है, या उसको उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। एक ऑफिस वर्कर है, उसने 9 to 5 चेयर पे बैठे रहना, तो उससे उसकी नेक इफेक्ट होगी, उसकी बैक इफेक्ट होगी। ठीक है, तो उसमें फिर हम उसको नेक और बैक की बताएंगे कि आप इसकी केयर कैसे करनी है। अगर कोई पुलिसमैन है, उसका ज़्यादा काम खड़े होने का है, खड़े होने में भी है कि आपको पाँव की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, नी की प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब बैक से नीचे नीचे जो आपका एरिया आता है लेग्स का, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थोड़ा सा हर पेशेंट का डिफरेंट होता है, फिर हर थेरेपिस्ट का भी डिफरेंट है कि वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में। कुछ स्पाइन स्पेशलिस्ट होते हैं, कुछ लोग को नी पे ग्रिप होती है कि वो बड़े अच्छे तरीके से, तो ये होती है। मतलब वही मेरा ये है कि मैं पेशेंट की, मेरा फोकस होता है कि पेशेंट की मसल स्ट्रेंथनिंग और उसके पोस्चर। मतलब अगर आउटडोर की बात की जाए कि एक पेशेंट एक नॉर्मल पेन के साथ, या तो उसमें आप उसका पोस्चर देखें कि ये पोस्चर कैसा रखता है या रखती है उसकी। फिर वही बात है कि आप कुछ हिस्ट्री लेनी पड़ती है पूरी, उसके दिन की रूटीन, उसके काम काज, उसमें फिर आप उनको गाइड करते हैं कि आपने इस काम के दौरान ऐसा पोस्चर रखना है या इस तरह की मूवमेंट करनी है। और दूसरी चीज़ मेरा फोकस होता है मसल स्ट्रेंथनिंग। जब आपके मसल स्ट्रेंथन होंगे, जब आपके मसल्स में पावर होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर भी बेहतरी की तरफ जाएगा, या बेहतर होता है उन लोगों का जिनके मसल्स में स्ट्रेंथ होती है। और जब आपकी मसल स्ट्रेंथ है तो आपकी बोन पे कम से कम प्रेशर आता है, या बोन को कम से कम काम करना पड़ता है। तो पर्सनली मेरा फोकस इन दो चीज़ों पे होता है, एक मसल स्ट्रेंथनिंग और दूसरा आपका पोस्चर। डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनका ख्याल हमें यानी एक नॉर्मल इंसान को हर वक्त करना चाहिए, ऐसे बॉडी पार्ट्स जो नॉर्मल हमारी रूटीन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बॉडी पार्ट्स, हमारे पूरी बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वैसे तो पूरी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन वही बात है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका काम कैसा है। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, आपका ऑफिस वर्क ज़्यादा है, आपका झुकने का काम ज़्यादा है, तो वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो हमारा बहुत अगर किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो वो हमारी बैक है, हमारी नेक से लेके नीचे हिप से ऊपर तक, जो हमारी स्पाइन जिसे कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी। तो उसका ख़ास ख्याल मेरी नज़र में रखना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको सर्वाइकल का या नेक का खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम होता है, उसका इफ़ेक्ट हमारे हेड तक जाता है। जिस तरह अब हमारा मोबाइल यूज़, हमारा लैपटॉप, ये चीज़ें कॉमन हो चुकी है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन की ब्लड सर्कुलेशन पे काफ़ी हद तक जाता है। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना चाहिए, हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पोस्चर ठीक है, हम ज़्यादा देर गर्दन ना झुकाएं, ये सारी चीज़। और बाकी भी जो हमारी पूरी बैक बोन है, उसमें सिर्फ बोन या जॉइंट नहीं है, वो उसके अंदर से बहुत सारी नर्व्स निकलती हैं हमारी। हमारी ब्लड सप्लाई फिर बाद में आ जाती है, लेकिन काम नर्व्स का ज़्यादा है कि वो हमारे बेसिकली वहाँ वो एक जनरेटर है जहाँ से वायर्स निकल रही हैं, और हमारे हाथ, पाँव, बाजू, टांगे, ये सब चीज़ें मूव कर रही हैं स्पाइन के रहमो करम पे। तो इसलिए मेरे ख़्याल में आपको अपनी बैक का ख्याल रखना काफ़ी ज़रूरी है, उस पर फोकस करना चाहिए आपको। डॉक्टर साहब सवाल तो बड़ा अजीब है लेकिन ये ज़्यादातर लोगों के जहन में होता है कि फिजियोथेरेपी के सेशंस बहुत ज़्यादा क्यों होते हैं। क्या ये कोई पैसे कमाने का तरीकाकार है या ये है ही इतने अहम। नॉर्मली ये समझा जाता है कि फिजियोथेरेपी के सेशंस पैसा कमाने के लिए ज़्यादा हैं, या पर सेशन इतने, हालांकि ऐसा नहीं है। बल्कि बहुत से पेशेंट 1-2 सेशंस में भी ठीक हो जाते हैं, और वो नॉर्मल बिल्कुल, उनको दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती आने की। कुछ चीज़ें जो है, जिस तरह हमने पहले भी जिक्र किया कि रीगेन और रीस्टोर करना मकसद होता है, तो उसमें जब तक आपकी पेन नहीं जाती हम आगे नहीं चल सकते। और पेन भी इस तरह की नहीं, एक आप पेन किलर कब तक ले सकते हैं,
مہینہ 1.5 مہینہ، لیکن وہ الٹیمیٹ اس کا سلوشن نہیں ہے۔ فزیو تھراپی کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو پین کلر میڈیسن کے علاوہ جو ہے نا لوکلائزڈ پین ریلیورز دیے جاتے ہیں، کہ جس جوائنٹ میں جس جگہ پہ آپ کو پین ہے وہاں پہ آپ کو ایسی موڈیلٹیز لگائی جاتی ہیں، ایسی مشینز لگائی جاتی ہیں جن سے آپ کی پین ٹھیک ہوتی ہے اور آپ کے سسٹم پہ کوئی افیکٹ، انٹرنل جو آپ کے ہیں آرگنز، ان پہ کوئی افیکٹ نہیں آتا۔ تو یہ چیز ہے، جب اولڈ ایج ہیں ان کے بہت سی پرابلمس کرونک ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے پرانے ہوتے ہیں، تو ان کو ٹھیک کرنے میں بھی اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ سیشنز جو ہیں وہ 1 دن سے لے کے 1 سال 1.5 سال اور اس طرح سے ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں۔ اٹ ڈیپینڈز آن کنڈیشن کہ کس کنڈیشن میں پیشنٹ آپ کے پاس آئے۔ ڈاکٹر صاحبہ آخر میں ہمیں یہ بتائیں کہ پاکستان میں فزیو تھراپی ایز اے پروفیشن اپنی جگہ کیوں نہیں بنا سکی؟ پاکستان میں فزیو تھراپی کی جگہ اب الحمدللہ کافی بنتی جا رہی ہے۔ کچھ سال پہلے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں تھا پتہ، لوگ مختلف ناموں سے بھی اس کو بہت سارے ڈیفرنٹ ٹائٹلز دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ اب کافی سیٹ اپس میں کافی جگہ یہ شروع ہو گیا، کیونکہ لوگوں کو اس کا فائدہ نظر آیا ہے۔ پچھلے کافی سالوں میں، کچھ سالوں میں اس پہ کافی کام ہوا ہے اور لوگوں کو ریزلٹس ملے ہیں، تو اب کافی جگہ اس کی بن چکی ہے۔ کچھ ٹائم پہلے کی بات کریں تو فزیو تھراپی کو صرف فالج کے مریضوں کے، پیرالسس کے مریضوں کے لیے سمجھا جاتا تھا کہ یہ فیلڈ ہے، اور وہی لوگ ہی بس فزیو تھراپی لیتے تھے۔ لیکن اب کچھ تھوڑا سا سینیریو بدل چکا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوئی ہے۔ اب ہم صرف پیشنٹس کو ہی نہیں بلکہ کلائنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ کلائنٹس وہ ہوتے ہیں جو فٹ ہوتے ہیں، ان کو کوئی، ہاں وہ کچھ چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں کہ ان فیوچر جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ چینجز آتی ہیں آپ کے بونز میں، مسلز میں، ان چیزوں کو پریونٹ کرنے، ان چیزوں کی پریونشن پہ بھی ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس طرح کا اگر کوئی آدمی آتا ہے کہ وہ فٹ ہے ماشاء اللہ، 30 ایئرز اولڈ ہے، وہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے مسلز کی اسٹرینتھنگ کروں تاکہ مجھے خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، تو وہ ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے۔ اور پیشنٹ وہ ہے جو کسی پرابلم ہونے کے بعد ہمارے پاس کسی پیتھولوجی، کسی پرابلم کے ساتھ آئے، کسی سمٹمز کے ساتھ آئے۔ تو اب پاکستان کے اندر ان دونوں پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ آگے اور بھی اس پہ کام ہو جائے گا، اور بڑھ بھی رہا ہے کام، کالجز بن گئے، تھوڑا سا اس ہاسپٹلز میں لوگوں کی اویئرنیس ہو اس طرح سے۔ تو امید ہے کہ آگے اس میں اور بھی کام ہوگا، اور انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی چیز، اور جب لوگوں کو بہتر ریزلٹس ملیں گے، ہماری محنت نظر آئے گی، تو انشاءاللہ اس پہ اور بھی بہتری ہوگی۔ سامعین کرام، ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ انٹرویو پورا سنا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کافی انفارمیشن ملی ہوگی، اور ہم آخر میں ڈاکٹر صاحبہ کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور امید کرتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آگے بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں مستفید کرتی رہیں گی۔ اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فزیو تھراپی کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی ذہن میں سوال ہے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر صاحبہ سے ان کا جواب پوچھ کر آپ تک پہنچایا جائے۔ آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور آپ ہماری آنے والی ویڈیوز بھی دیکھتے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔